ના ભટકાય નથી. આપણે જોડેથી લઈ આવશું પણ અત્યારે હા હરે કૃષ્ણ મહારાજ છે ને એમની જોડે છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ એમને પ્રસાદ મૂકેલો લઈ આવો આપતા હોય તો લઈ આવો બાકી આ ચોકલેટ તો મંગાવી લઈએ આપણે. આપશે આપશે. તમે તમે ક્યાંથી છો? તમે मतलब आप कहाँ से हो? मतलब संस्था के बारे में पूछ रहे हो? हाँ तो सेवा भारती में से सेवा भारती तो हमारा पालड़ी विभाग जो है ना तो ये RSS में જ છે ને. હા બધા દરેક સેમ જ છે, ખાલી શાખા અલગ છે. હા ચલો संस्कार वर्ग का आयोजन दैनिक विधान आदि विषयों पर 2024 भाषाओं में 366 ग्रंथ के 97 लाख से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है. આમાં છે એમાં શું છે અમને છે ને હું વિડીયો બનાવું છું, ચાલશે? ચાલશે, બધું ચાલશે. આમાં છે ને અમને અહીં પરમિશન નથી આપી વિતરણની. અહીંના નિયમ એવા છે પ્રદર્શની કરવાની, વેચાણ નહીં કરવાનું. પણ અમારા ગ્રંથો તો વેચાણ આપવાનું છે તો અમે એડવાન્સ લઈએ છીએ, એડ્રેસ લઈએ છીએ અને घर पर. आप इनका वीडियो क्यों ले रहे हैं? मैंने पूछा अंकल से मैं वीडियो बना सकती हूँ? अंकल ने बोला हाँ बस बना सकती हूँ, इसलिए माहिती के लिए. હા તો અમે આપણા ઘર પહોંચ કરી દઈએ. હા. આ રવિવારે આ પ્રદર્શની પતે ને પછી 3 દિવસનો અમારા કાર્યક્રમ એવો છે કે જેમને જેમને આવી નોંધો કરાયેલી છે ને એમને ઘર પહોંચ આપી દેવાનું. તો તમારે લેવું હોય લખાઈ દઉં છું, હે? લખાઈ દઉં છું તમને. હા લખાઈ. અહીંયા પહેલાં મત જોઉં. हम भी सनातन संस्था के कार्य में तन मन धन से योगदान देकर धर्म सेवा करें. हमारा संपर्क आनंद जीवन का मार्ग बताने वाली सनातन संस्था हमारे कार्य में सत्संगों द्वारा प्रायोगिक रूप से साधन सिखाना, धर्माचरण और त्योहार मनाने की उचित पद्धतियाँ बताना, शिक्षकों और कर्मचारियों को तनाव मुक्ति हेतु मार्गदर्शन करना, वस्त्र एवं वस्तुओं का निःशुल्क वितरण करना, वनस्पति रोपण, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यार्थियों में राष्ट्र एवं धर्माभिमान जगाने हेतु व्याख्यान एवं बाल संस्कार वर्ग का आयोजन, दैनिक व धार्मिक कृतियों के विषय में संशोधन करना, विवरण तैयार के माध्यम से साधना करवाना, निर्णय भाषाओं पाठन समझाना, आचार्य व्यक्तित्व विकास आदि विषयों पर अनमोल ग्रंथ संपदा का प्रकाशन. 2024 तक 13 भाषाओं में 366 ग्रंथ के 97 लाख से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं.